silakan jemaat kita semua berdiri. Kita juga menaikkan pujian, besarlah Allahku dan maka jiwaku mau memuji Engkau. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan dengan sungguh-sungguh kalau jiwaku pun mau memuji Engkau Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh
menerima sembah kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang layak menerimanya. 愿歌颂、赞美、荣耀都归于我们所敬拜的三一真神。 Allah pencipta dan Allah penebus kami yang hidup. 创造我们的主，拯救我们的神， Allah yang memelihara hidup kami. 是一个看顾保守我们生命的神。 Oleh sebab itu hari ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur kepada Tuhan, kami datang memuji, menyembah Engkau. 今天早上，我们带着一个感恩的心来到你面前，满心的来歌颂、赞美你。 Kami bersyukur berterima kasih untuk keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. 我们为着你赐给我们的救恩献上我们的感谢。 Kami juga bersyukur oleh karena kasih setiamu, oleh karena pemeliharaanmu, oleh karena berkat-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana adanya di hadapan Tuhan. 今天早上我们能够来到你面前，一切都是因为你的慈爱、重视、你的看顾、保守。 Secara khusus kami bersyukur jika di malam yang sudah berlalu Tuhan sudah memimpin istirahat kami sehingga pagi ini kami masih bisa bangun menikmati hidup, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, bahkan berkat rahmat Tuhan yang baru di hari ini. 我们为着昨天晚上你给我们一个休息，使我们今天早上能够以一个活泼的心灵来到你面前来敬拜你。 Secara khusus kami bersyukur di hari perhentian. Hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, menyembah, melayani Engkau Allah yang hidup. 主，我们感谢你，在这个安息日，我们可以来到你面前来敬拜你，来服侍你。 Oleh sebab itu kiranya keagungan, kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. 但愿你的一切荣耀、尊贵都在这个你的圣所充满。 Kiranya Tuhan menikmati semua kami diberkati. 但愿你享受我们的敬拜，我们每一个人都在你面前蒙福。 Ini doa kami yang kami panjatkan kepada Bapa kami di sorga. 这是我们在圣父面前所做的祷告， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 是奉靠主耶稣基督的圣名， Oleh pertolongan Allah Roh Kudus. 是有圣灵的带领。 Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
Sesungguhnya kita adalah pendusta dan kebenarannya tidak ada di dalam kita. Nah, oleh sebab itu pada hari ini dengan penuh kerendahan hati, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui dosa pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Kita berdoa secara pribadi. Allah Bapa kami yang di sorga, hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu pagi ini merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan. Kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami memohon belas kasihan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan, menurut kasih setia dan rahmat-Mu yang besar. Ini doa pengakuan kami, doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Tuhan, bertekad untuk hidup di dalam kebenarannya, maka berita anugerah ini dan berita pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dengan tetap berdiri kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们来一起宣告我们的信仰。我们一起来念使徒信经。我我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pemazmur mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Engkau Tuhan yang telah bangkit dan menyayangi kita semua. Sungguh benar saudara, Tuhan telah bangkit, menyayangi kita. Dia menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Sudah selayaknya kita mengagungkan Dia. Kita memuji dan memuliakan nama Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri kembali. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Mari kita bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besar dan layak dipuji Tuhan kita. Besarlah dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada Tuhan telah bangkit. Tuhan telah menyayangi saya dan saudara. Menyayangi kita. Terpujilah. Terpujilah Tuhan. Terpuji namanya, Yesus. Terpujilah Tuhan. Terbukti kuasanya. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab yang diambil dari Mazmur. Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada layar LCD. Kita akan membaca Mazmur bagi berbahasa Mandarin ayat 6 sampai 12. Tapi bagi bahasa Indonesia Mazmur 60 ayat 8 sampai 14. Kita akan membagi dua. Jemaat berbahasa Mandarin akan membaca 3 ayat pertamanya.
6, 7, dan 8. Kemudian bahasa Indonesia akan mulai berarti di ayat yang ke-11 hingga selesai. 我们翻开诗篇60篇，我们今天只念3节，就是从第6节念到第8节。找到，我们一起来念。神已经指着他的圣洁说：“我要欢乐，我要分开世界，张良数个谷。基列是我的，马拿西也是我的，以法莲是护卫我头的，犹大是我的杖，摩押是我的沐浴盆。我要向以东掏血，非利士啊，你还能因我欢呼吗？” Mari berbahasa Indonesia. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jemaat yang terkasih, pujian yang kita naikkan menyatakan kebesaran Allah dan ketakjuban atas karya tangannya. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih bagi Allahku. Juga sekarang ku angkat tangan pada Tuhan. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan.
Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama memuji pujian ini bersama paduan suara Esther. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan. Yang terutama dalam hidupku adalah meninggikan nama Yesus. Yang terutama dalam hidup ini adalah memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Kita katakan sekali lagi, yang terutama di dalam terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Jemaat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk benar-benar mengambil waktu sejenak. Kita renungkan, apakah benar hidup kita sudah yang mengutamakan Tuhan? Apakah iya saya mau lebih cinta Yesus? Mari jemaat, yang terutama dalam hidupku. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
Allah Bapa kami yang di sorga, waktunya kami akan membaca dan merenungkan firman. 我们在天上的父，这个时候是我们读你的话语、默想你话语的时刻。 Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. 求主你对我们说话， Puaskanlah jiwa kami akan firman. 让我们从你的真理里面，我们的灵得到满足。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们祷告。 Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Nah, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari surat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. 让我们翻开希伯来书12章，我们要从第18节一直看到第29节。 Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. 希伯来书第12章18到29节。 Kita akan membacanya bersama-sama, bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya ayat 18, ayat 19 bersama-sama dengan Pak Johan di dalam bahasa Mandarin. Demikian selanjutnya nanti ayat 28 dan 29 kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 我们用轮换的方式来念。 Mulai dari yang berbahasa Indonesia ayat 18, 1, 2, 3, ya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. 好声以说话的声音，那些听见这声音的，都求不要再向他们说话。 Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. 所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战兢。” Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. 有名写在天上诸长子之教会所共祭的总会，有上帝以众人的审判官和被成全之义人的灵。 Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 你们总要谨慎，不可不听从那向你们说话的，因为那些不听从在地上向他们说话的，尚且不能讨罪，况且我们违背那从天上向我们说话的呢？ Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 只再一次的话是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不能震动的长存。 Sama-sama 28 dan 29. 所以我们现在承受那不能动摇的国，就当感恩， marilah 照 kita 神 mengucap 所喜 syukur 悦 dan 的， beribadah 用 kepada 真 Allah 诚、 menurut 敬畏 cara 的 yang 心侍奉 berkenan 神， kepadanya 因为我们 dengan 的 cara 神乃 hormat 是 dan 烈 takut. 火。 Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Nah, bagaimana perasaan kita ketika satu kali anak atau cucu kita mencuci mobil seperti ini? 当我们的孩子或者我们的孙儿用这种的方式洗我们的汽车的时候，你的感觉是什么呢？ Nah, saya percaya kita semua akan gembira, kita semua pasti akan senang. 我们一定是很高兴的， Karena cucu atau anak kita melakukan sesuatu yang baik. 因为我们看见我们的孩子或者我们的孙儿正在做我们要一件很好的事， Melakukan sesuatu yang positif, yang berguna atau bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. 对他来说是一件很好的事，很正面的事。 Tetapi bagaimana kalau dia mencuci mobil dengan menggunakan spons kawat seperti ini? 但是若是他用这种很粗的这个物件来洗吃的时候，你会怎么样呢？ Nah, kira-kira seperti apa? Masih bisa senyum-senyum? 你还会微笑吗？ Masih bisa ketawa? 会刮破你的吃？ Saya yakin, seyakin-yakinnya kita pasti akan marah besar. 我确信我们都会大大的发怒。
Mungkin yang tidak sabaran emosinya akan meledak. 可能你的怒火就喷出来了， Kenapa? Karena itu pertama udah pasti merusak mobil. 因为用这种的东西洗吃一定会弄坏车子， Tangannya juga bisa luka. 他的手也会受伤 Walaupun kadang-kadang mendingan tangan luka daripada mobil yang rusak. 啊，或者我们觉得他的手受伤比起车子受伤还好。 Nah, tetapi juga yang penting adalah bahwa apa yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. 其实好的事应该用好的方式去做， Apa yang benar harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. 正确的事应该用正确的方式去做。 Demikian juga di dalam hal ibadah kita kepada Allah. 同样的，我们敬拜我们的上帝也是如此。 Saudara, beribadah kepada Allah adalah satu hal yang sangat penting. 弟兄姐妹，敬拜上帝是一件很重要的事。 Beribadah kepada Allah adalah satu hal yang sangat baik. 敬拜上帝是一件很好的事， Tetapi hal yang baik juga harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. 说到是好的事，当然也应该用好的方式去执行。 Kita tidak boleh beribadah kepada Allah sesuka-suka hati kita, sesuai yang kita inginkan, tetapi harus sesuai seperti apa yang Allah kehendaki. 你不能随随便便或者照着你的所要做的去做，但是你应该敬拜上帝是照着上帝的心意去做的。 Nah, oleh sebab itu seorang yang bernama R.C. Sproul pernah mengatakan satu kalimat demikian. Ia berkata, ibadah terlalu penting untuk diserahkan pada selera atau keinginan dan strategi pemasaran kita sendiri. 这位 R.C. Sproul 他这么说，他说：“若是我们把这个敬拜，我们重于我们的意念或者我们的策略、我们的方式的话，对我们来说是何等重要的事。” Ia mengatakan bahwa kesenangan Allah adalah jantung dari ibadah. 但是，合神心意的敬拜乃是敬拜的中心。 Nah, oleh karena itulah kita harus mencari petunjuk Allah sendiri untuk beribadah yang berkenan 所 kepadanya. 以我们在敬拜的时候，要寻找上帝的指示，能够有一个合神心意的敬拜。 Jadi saudara, yang penting bukan hanya beribadahnya, tetapi juga beribadah dengan cara yang memperkenankan hati Allah. 所以重要的不是说我们已经敬拜了，但是应该是我们的敬拜是合神心意的敬拜。 Saudara, penulis surat Ibrani, khususnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 yang kita baca hari ini, mengingatkan kebenaran ini kepada para penerima suratnya, termasuk juga kepada kita orang-orang percaya di zaman ini, akan pentingnya beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan 弟兄姐 kepada. 妹，希伯来书的作者他在希伯来书12章18到29节这里告诉我们说，我们敬拜上帝是应该照着上帝的心意，有一个合神心意的敬拜。这不单是写给当时的信徒，也是写给我们现代的信徒。 Saudara, di dalam ayat 28, penulis surat Ibrani menyerukan kebenaran ini dengan berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. 第28节他这么写道：就当感恩，照着上帝所许悦的，用敬诚敬畏的心侍奉上帝。 Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita sama-sama akan memikirkan dan merenungkan tema yang penting ini, yaitu beribadah dengan cara yang berkenan. 所以今天我们要思想一个题目，就是一个合神心意的敬拜。 Saudara, di dalam firman Tuhan, khususnya Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, memberitahu kita dua cara atau dua prinsip bagaimana kita beribadah dengan cara yang berkenan 刚 kepada 才 Allah. 念过的经文告诉我们两个原则或者两个方法，就是我们怎么能够做一个合神心意的敬拜呢？
Yang pertama adalah harus berpusat kepada Yesus Kristus. 第一就是以基督耶稣为中心的敬拜。 Saudara, prinsip atau kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-27. 从18节到27节，我们可以看见这个真理。 Saudara, kita tahu bahwa tema utama atau tema besar dari surat Ibrani adalah superioritas atau keunggulan Kristus di atas segala sesuatu. 我们知道希伯来书的大主题就是说到耶稣是超乎一切，超乎他创造的万物。 Kristus lebih unggul atau lebih tinggi daripada malaikat. 基督超越天使， Kristus lebih tinggi atau lebih unggul daripada Musa. 超越摩西。 Kristus lebih tinggi atau lebih unggul daripada Harun. 基督超越亚伦， Kristus lebih tinggi atas segala sesuatu. Itulah yang dipresentasikan di sepanjang surat ini. 基督超越万物，这就是希伯来书所着重的。 Dan ketika berbicara tentang beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, khususnya di dalam ayat 18 dan 24. 那么说到一个合神心意的敬拜，就是刚才念过的经文，特别是在第18节那里，很清楚的告诉我们， Penulis surat Ibrani kembali membandingkan antara pengalaman ibadah umat Israel di dalam perjanjian lama bersama-sama dengan Musa di atas Gunung Sinai dengan pengalaman ibadah orang-orang percaya di dalam Kristus. 希伯来书的作者用旧约以色列人在西乃山敬拜上帝的事，以耶稣时代信徒们在锡安山敬拜上帝的事做了一个比较。 Jika kita melihat di dalam ayat 18 sampai ayat yang ke-24, ada dua tempat yang dikontraskan, yang dibandingkan. 18到24节，我们看见这两个地方被拿作为一个比较， Yaitu Gunung Sinai dan Gunung Sion. 就是西乃山与锡安山。 Gunung Sinai tokohnya adalah Musa. 西乃山的这个主角是摩西， Gunung Sion tokohnya adalah Kristus. 锡安山的人物是耶稣。 Saudara-saudara, ini prinsipnya adalah mengkontraskan atau membandingkan antara the law of God, hukum Allah di dalam perjanjian lama yang diberikan kepada Musa dengan the grace of God atau anugerah Allah di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. 那么在这里做的比较是说到，上帝在西乃山赐下他的这个律法给摩西，以及在锡安山耶稣赐给我们的上帝的恩典。 Di dalam pengalaman perjumpaan umat Israel dengan Allah di Gunung Sinai yang ditandai dengan pemberian 10 hukum Allah kepada Musa. 当以色列人上到西乃山的时候，上帝就赐给他们10诫。 Saudara, peristiwa itu disertai oleh ketakutan dan teror yang merajalela. 当他们领受10诫的时候，他们是充满恐惧。 Ketika Allah berfirman, ketika Allah berbicara, umat gemetar, umat ketakutan. 当他们听见上帝的声音的时候，他们全身发抖， Sehingga mereka minta untuk dijauhkan dari gunung itu. Karena mereka tidak tahan akan kehadiran Allah. 他们忍耐不住，他们要求能够离开那个西乃山。 Kita bisa membaca latar belakangnya di dalam Keluaran pasal 19 dan 20. 我们可以在出埃及记19章、20章那里看见这件事件。 Saudara, hal ini dikontraskan atau dibandingkan oleh penulis surat Ibrani dengan pengalaman orang-orang percaya di dalam perjanjian baru, di mana melalui Kristus umat dapat menghampiri Allah dengan sukacita di Gunung Sion. 那么作者他描述了在新约的信徒们，他们可以欢欢喜喜的
来朝见上帝，那是在锡安山上。 Alkitab memberitahu kita bahwa Gunung Sion adalah kota surgawi tempat kediaman Allah. 圣经告诉我们说，锡安山是上帝的居所。 Gunung Sion adalah tempat di mana kelak Kristus akan memerintah. 是基督将来要掌权的地方。 Saudara-saudara, ketika orang-orang percaya menghampiri Allah melalui Kristus, 当信徒们借着耶稣基督就近上帝的时候， mereka tidak lagi dijauhkan dari Allah sebagaimana halnya umat Israel di atas Gunung 他 Sion. 们不再像以色列人当日在西乃山，他们不敢靠近上帝。 Tetapi di dalam ayat 22 sampai 24, Alkitab mengatakan bahwa mereka langsung dapat datang ke hadirat Allah dengan sukacita tanpa lagi ketakutan akan penghakiman Allah, karena Yesus Kristus telah menjadi pengantara perjanjian baru antara Allah dengan manusia yang berdosa. 他们不再像以色列人那个时候那么的惧怕，因为他们不再面对上帝的审判。我们不需要再面对上帝的审判，因为耶稣已经为我们成就了救恩。 Yesus Kristus telah menjadi rekonsiliator, telah menjadi pendamai yang mendamaikan antara Allah dengan manusia berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib untuk memuaskan murka Allah, untuk memuaskan amarah Allah 耶 kepada 稣 orang 基督 yang 在 berdosa. 十字架上的死，他已经还了我们对上帝的这个怒气，那么我们就不再怕被处罚了。 Karenanya di dalam ayat 24 kembali dibuat satu perbandingan antara darah Habel dan darah Kristus. 在24节，我们这里也看见这个作者他用亚伯的血与耶稣基督的血做了比较。 Jika kita membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10, 在创世纪4章第4节的那处经文， darah Habel atau kematian Habel itu menuntut pembalasan. 亚伯的血、亚伯的死是他要索求这个回报的、报复的。 Tetapi kematian Kristus, darah Kristus persis sebaliknya, justru membawa pengampunan bagi manusia berdosa, melepaskan manusia berdosa dari murka Allah. 但是耶稣的血是让罪人能够得到释放，能够不受上帝的愤怒。 Kematian Kristus mendatangkan hidup bagi kita orang yang berdosa. 耶稣的死给我们这些罪人有永生的盼望。 Saudara, inilah alasan mendasarnya mengapa beribadah dengan cara yang memperkenankan Allah harus berpusat kepada Yesus Kristus. 所以我们说，我们敬拜上帝要有一个讨上帝喜悦的敬拜，是应该透过耶稣基督。 Karena sejatinya Allah tidak pernah berkenan secara langsung kepada kita manusia yang berdosa. 因为上帝从来不要与我们这些罪人有直接的交通， Tetapi Allah menerima dan berkenan kepada kita karena Yesus Kristus anaknya yang telah menjadi pengantara antara dirinya dengan kita manusia yang berdosa. 但是现在上帝他悦纳我们这些罪人，因为是透过耶稣，他成为我们与上帝的中保。 Jadi Allah berkenan kepada kita karena Dia berkenan kepada Yesus Kristus. 上帝悦纳我们，乃是因着他悦纳他的儿子耶稣基督。 Nah, karenanya setiap orang yang percaya kepada Kristus, 所以，我们信耶稣的人， setiap orang yang berada di dalam 我们在基督里面的人， termasuk setiap orang yang beribadah di dalam Kristus 包括在基督里面敬拜上帝的人， akan memperkenankan Allah karena Allah
berkenan kepada Kristus. 我们都能够讨上帝的喜悦，因为上帝悦纳耶稣基督。 Nah, karena alasan inilah, maka di dalam ayat 25-27 penulis surat Ibrani dengan sungguh-sungguh memberi peringatan kepada para penerima suratnya mengenai bahaya penolakan dan ketidakpercayaan kepada Kristus. 所以在第25节、27节这里，作者他提醒那些拒绝基督的人是危险的。 Di dalam ayat 25 Alkitab berkata, janganlah kamu menolak Dia yang berbicara. 在第25节那里说到，你们不要拒绝那对你们说话的。 Pertanyaannya, siapa Dia yang berbicara? 是谁向他们说话呢？ Jika kita membaca surat Ibrani, sejak di dalam pembukaan surat ini, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 sudah diberitahukan kepada kita, Dia yang berbicara, tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus, anak Allah itu 希伯来 sendiri. 书第1章第1调第2节就告诉我们说，这个说话的就是耶稣基督。 Nah, oleh sebab itulah di luar Kristus, semua ibadah yang kita lakukan, baik secara personal, baik secara pribadi, maupun secara komunal, bersama-sama, sebaik apapun, seindah apapun, semegah apapun, serajin apapun, sekusuk apapun, tidak akan pernah memperkenankan Allah. 所以在基督耶稣以外，我们敬拜上帝，无论我们的敬拜是多么的美好，多么的壮观，多么的远俗，多么的这个殷勤，都不能够讨上帝的喜悦。 Oleh sebab itu, Tim Hughes tepat ketika berkata, worship must be Christ-centered. 所以 Hughes 的团队说，敬拜就要以基督为中心， Ibadah harus berpusat kepada Yesus Kristus. 敬拜应该以耶稣基督为中心。 Jadi tidak ada hal apapun di dalam ibadah, apakah pengkhotbah, musik, nyanyian, tata liturgi, bahasa, dan lain sebagainya yang boleh menggantikan Kristus sebagai pusat dari ibadah kita. 所以，我们无论是在讲道，或者诗歌，或者崇拜次序、语言，都不能够代替基督，因为基督是敬拜的中心。 Sebab jika itu terjadi, kita hanya akan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, tetapi sesungguhnya kita sedang tidak beribadah kepada Allah. 没有基督的敬拜，不过是一个例行的敬拜活动，我们没有实实在在的在敬拜我们的上帝， Dan ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. 是很危险的， Ini adalah hal yang sangat mengerikan. 是很可怕的。 Kita berpikir bahwa kita sedang beribadah kepada Allah, 我们 tetapi 想 sesungguhnya kita sedang tidak beribadah 我们 kepada 想， Dia. 我们正在敬拜上帝，其实我们没有在敬拜上帝。 Nah, oleh sebab itu dengan sangat keras, Josh Buice mengingatkan kita akan kebenaran ini. 所以 Josh Buice 很强烈的告诉我们一件事， Dia mengatakan ibadah Kristen harus menempatkan Kristus sebagai pusatnya. 他说敬拜应该以基督为中心。 Jika ibadah hanya berpusat kepada karisma seorang pengkhotbah, 若是我们的敬拜是以一位讲员的魅力为中心的话， musik yang menghibur, 或者那个让我们喜悦的音乐， ataupun program komunitas gereja yang menarik, 或者教会的这个侍奉的计划很吸引 dia 人的， berkata, Anda mungkin merindukan Kristus, tetapi sesungguhnya Anda sedang tidak beribadah kepadanya. 他说，若是这些事能够吸引我们的话，那么虽然我们说我们是渴慕基督，但是我们却不正在敬拜上帝。 Saudara, oleh karena itulah mengapa sangat penting untuk mengatur seluruh komponen di dalam tata ibadah, mulai dari foto, pujian, musik, pengakuan dosa, berita anugerah, persembahan, syafaat,
pengutusan, doa berkat, dan lain sebagainya. Untuk membawa kita, untuk membawa jemaat berjumpa dengan Kristus di dalam ibadah. 所以我们在崇拜的时候，我们要很好的安排好我们的崇拜次序，比如说宣召、唱诗、认罪、祷告、释罪经文、使徒信经，还有讲道、奉献、代祷、差传等等，这些都应该安排得很好，让我们的敬拜能够带领会众来寻见耶稣。 Ibadah harus berpusat kepada Yesus Kristus, satu-satunya pengantara yang memperkenankan hati Allah. 我们敬拜应该以基督为中心，因为他是我们与上帝的中保，让我们能够讨上帝的喜悦。 Karenanya semua yang kita lakukan di dalam ibadah, pujian, khotbah, pelayanan, dan lain sebagainya, termasuk juga pikiran dan motivasi hati kita di dalam melakukannya, harus tertuju, harus fokus hanya kepada salib Yesus Kristus. 所以我们在敬拜中，无论是讲道，其他的，包括我们的思想、我们的动机，都应该以基督耶稣或者基督的十字架为中心。 Nah, kiranya seperti syair, lagu pujian ini itu juga yang menjadi doa di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, supaya Kristus sungguh-sungguh menjadi fokus, menjadi pusat di dalam ibadah kita. 就好像这首诗歌的诗词告诉我们说，我们的敬拜实在要以基督为中心。 Kiranya kita berkata, kiranya di dalam masa hidupku, Kristus adalah lagu pujianku. 让我们真是能够对主说：但愿我的一生是以基督为我们的主。 Memuji Yesus Kristus adalah pujian kekal bagiku. 我歌颂赞美基督是我永恒的敬拜。 Dari sekarang sampai selama-lamanya memuji Yesus. 永永远远的赞美耶稣基督。 让歌声向天堂。
救主教导爱之歌。天上歌唱星星河，生命变成乐章，是我们的歌唱，是我们的唱。Ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang pertama apa? Harus berpusat kepada Yesus Kristus. 这个讨神喜悦的敬拜，第一就是要以基督为中心。 Yang kedua, harus penuh rasa hormat dan kekaguman kepada Allah. 第二是应该有一个尊敬上帝的心。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 28 dan 29. 28、29可以看见这个真理。 Saudara-saudara, beribadah kepada Allah bukan saja harus fokus kepada Yesus Kristus, 我们敬拜不但要以基督为中心， tetapi juga harus penuh rasa hormat dan kekaguman kepada Allah. 但是我们要有一个尊敬、崇敬上帝的心。 Dua alasan yang diberikan oleh penulis surat Ibrani di dalam ayat 28 dan 29, mengapa kita harus beribadah kepada Allah dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. 28、29节告诉我们，为什么我们要尊敬、崇敬上帝呢？ Alasan yang pertama, karena itu merupakan bentuk ungkapan syukur kita atas anugerah Allah yang telah kita terima. 第一，就是因为我们已经领受了上帝的恩典。 Saudara-saudara, di dalam ayat 28 Alkitab mengatakan, jadi karena kita menerima, atau kalau diterjemahkan secara harafiah, jadi karena kita sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 那么28节这里告诉我们说，我们已经承受了那不能动摇的国度，就当以感恩，照着上帝所喜悦的，用虔诚敬畏的心来敬拜他。 Alkitab memberitahukan kepada kita, 圣经告诉我们， kita sedang menerima kerajaan yang tidak tergoncang. 因为我们正在领受一个不动摇的国度。 Apa itu kerajaan yang tidak 不 tergoncang? 动摇的国度是什么国度呢？ Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan itu sendiri, di mana Kristus adalah rajanya, dan setiap orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan bagian di dalam keselamatan Allah yang kekal. 不动摇的国度就是耶稣基督掌权的国度。那么相信他的人都在这个国度上有份。 Melalui Yesus Kristus, kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. 靠着耶稣基督，我们可以进入到上帝永恒的国度里面。 Karenanya Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 6 ayat 14, di dalam Kristus kita orang yang berdosa dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah. 因为在希伯来书第6章那里说到，我们靠着耶稣基督，我们可以来到上帝的面前，上帝的国度里面。 Dan Alkitab di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 juga mengatakan bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan status sebagai warga kerajaan Allah. 腓立比书那里也告诉我们说，我们已经成为上帝国的国民。 Saudara-saudara, inilah berkat-berkat kerajaan Allah yang sudah kita miliki di dalam Kristus yang tidak akan dapat digoncangkan oleh apapun 那 juga. 就是我们在基督耶稣里面所领受的那所谓的不震动的、不动摇的国度。 Apakah itu penderitaan, 无论是这个患难、 kesukaran, 困难、 penganiayaan, 逼迫，
bahkan kematian sekalipun tidak akan dapat menggoncangkan apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus. 甚至死亡也不能够动摇我们在基督里面已经领受的一切。 Bahkan kelak ketika Kristus Sang Raja itu akan datang kembali yang kedua kalinya di dalam kemuliaan dan penghakimannya, di mana dia akan menggoncangkan bumi sekali lagi. Semua yang kita miliki di dalam dia tidak akan tergoncangkan. 甚至那荣耀的主，当他第二次再来的时候，他要动摇这个整个的宇宙、整个的世界。但是我们在基督里面所已经领受的不动摇的国度，却不改变。 Karena itu semua tidak bergantung kepada kekuatan dan usaha kita untuk mempertahankan. 因为那不靠我们的力量，我们所能够做的来持守它。 Tetapi sepenuhnya adalah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang menjaminnya. 不动摇的国度是在耶稣基督里面受他的保证。 Saudara-saudara, karena mengingat anugerah Allah inilah, maka penulis surat Ibrani berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan takut dan hormat. 所以就因着我们已经领受的这个恩典，所以希伯来书的作者说，让我们真是能够用虔诚敬畏上帝的心来敬拜他。 Jadi kekaguman dan rasa hormat kita di dalam beribadah kepada Allah yang pertama-tama harus digerakkan, harus didrive, harus didorong oleh karena ungkapan syukur, bentuk terima kasih kita atas anugerah Allah yang sudah kita terima. 所以我们要用虔诚敬畏上帝的心来敬拜他，应该要有一个推动我们感恩的心来成就这件事，因为我们已经领受了那不动摇的国度。 Kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat dan kekaguman, bukan karena digerakkan oleh ketakutan, melainkan oleh kasih karunia Tuhan yang sudah kita rasakan. 我们不是以一个战兢的心、惧怕的心来敬拜上帝，而是又因着上帝的慈爱，我们能够欢喜快乐的，我们做一个讨他喜悦的敬拜。 Saudara-saudara, itulah keindahan di dalam ibadah Kristen yang membuat ibadah kita benar-benar berpusat kepada Allah. Karena semua yang kita lakukan di dalam ibadah itu merupakan respon atas apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. 这就是基督徒敬拜的一个美丽的图画，因为我们已经有一个带着一个感恩的心来敬拜我们的上帝。 Jadi kita beribadah bukan karena didorong oleh ketakutan, tetapi itu merupakan respon terhadap anugerah Allah yang sudah kita terima. 我们敬拜他不是怕惧怕，但是乃是对神所赐给我们的恩典、慈爱的一个回应。 Saudara-saudara, saya ingat satu ungkapan bijaksana yang berkata demikian. Jangan pernah menggigit lengan orang yang pernah menolong kamu. 有一个俗语说：“我们不要去咬那个已经帮助你的人的手背。” Saudara-saudara, pesan moral dari ungkapan ini ingin mengingatkan kita supaya kita tahu menghormati, kita tahu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah pernah melakukan kebaikan kepada kita. 所以这句话就告诉我们说，我们要感谢，我们要尊敬那个已经帮助我们的人。 Sebab jika kita menggigit lengan orang yang sudah pernah menolong 若 kita, 是我们去咬那个曾经帮助我们的人的手臂的话， itu yang namanya tidak tahu diri. 那就是一个不自量的人， Itu yang namanya kurang ajar. 是一个不是少受教育的人。 Benar nggak? Benar? Sangat benar. 很对。 Apalagi kalau kita berbicara tentang ibadah kita kepada Allah.
更何况说到我们敬拜上帝的事， Kalau kita sungguh-sungguh sudah merasakan, menyadari bahwa kita sudah mengalami anugerah Allah yang besar di dalam Kristus Yesus. 若是我们知道我们在基督里面已经经历了上帝的恩典的话， Sudah seharusnya hidup kita dipenuhi oleh rasa hormat dan kekaguman yang besar kepada Allah, termasuk di dalam ibadah kita. 我们的生活，包括我们向上帝的敬拜，应该是充满虔诚敬畏的心。 Alasan kedua, mengapa kita harus beribadah dengan penuh rasa hormat dan kekaguman kepada Allah adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. 第二，我们为什么用虔诚敬畏的心敬拜上帝呢？因为我们的上帝是圣洁的上帝。 bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. 圣经告诉我们说，我们的上帝是烈火。 Saudara, ayat ini merupakan kutipan dari Ulangan pasal 4 ayat 24 yang konteksnya adalah mengingatkan umat Israel mengenai kekudusan Allah. 这句话是在《申命记》里面提到的，是提醒以色列人，上帝是圣洁的。 Sehingga mereka harus menghampiri Allah di dalam kekudusan. 所以他们应该在圣洁里面来靠近上帝，来见上帝的面。 Gambaran Allah sebagai api yang menghanguskan itu dimaksudkan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan gagasan bahwa kekudusan Allah akan melenyapkan segala sesuatu yang melanggar kekudusan. 上帝是烈火，也就是说，上帝的烈火会焚烧那些不圣洁的事，或者违反上帝圣洁的事。 Saudara, hal ini tentunya mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah bukan saja Allah yang penuh anugerah, yang telah memberikan anaknya yang tunggal mati untuk menebus kita. 这里告诉我们说，我们的上帝不但是慈爱的上帝，把他的独生爱子赐给了我们， serta yang di dalam anugerahnya menjamin keselamatan kita sampai pada akhirnya, sampai kepada kekekalan. 甚至在他的恩典里面也保证我们一致进入到他永恒里面。 Tetapi Dia juga adalah Allah yang kudus, yang tidak pernah berkenan terhadap dosa sekecil apapun, sehingga di dalam anugerahnya kita juga harus beribadah kepada Dia di dalam kekudusan sebagai bentuk rasa hormat dan kekaguman kita kepada Dia. 当然，这也告诉我们说，他是圣洁的，他是祭血的上帝，他要我们以圣洁的心来敬拜他。 Jadi ini yang harus kita mengerti, bahwa anugerah Allah tidak menghilangkan tuntutannya bagi kita untuk hidup dan beribadah di dalam kekudusan kepada Dia. 所以在上帝的慈爱里面，他也索求我们能够在圣洁里面来敬拜他。 Saudara, di hadapan Allah, secara status kita memang adalah orang-orang yang kudus. 在上帝的恩典里面，我们的身份是圣洁的身份。 Karena kematian Kristus sebagai orang yang kudus di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang yang berdosa, menjadikan kita orang yang kudus di hadapan Allah. 因为耶稣基督在十字架上代替了我们，让我们正式能够成为圣洁的人，我们能够在上帝的眼中被看为是圣洁的儿女。 Kekudusan Kristus diperhitungkan oleh Allah menjadi kekudusan kita. 耶稣的圣洁被算为是我们的圣洁， Tetapi apakah dengan demikian kita boleh hidup dengan sembarangan di 但 hadapan 是 Allah? 是不是我们在上帝的面前可以随意过我们的生活 Apakah 呢？ dengan demikian kita boleh beribadah dengan cara yang sembarangan 是 kepada 不 Allah? 是可以随随便便的来敬拜他呢？ Apakah dengan demikian kita boleh beribadah dengan sesuka-suka hati kita? 或者我们随心所欲的来敬拜我们的上帝呢？ Tentu saja tidak 当然 boleh. 不可以。
Karena Allah tetaplah Allah yang kudus. 因为我们的上帝是圣洁的上帝， Yang akan meminta pertanggungjawaban semua orang, termasuk kita orang yang percaya. 他要每一个人，包括我们在内，在他的面前交账。 Kelak kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita, termasuk ibadah kita di hadapan penghakiman Allah. 有一天，我们要在上帝的审判台前，为我们的行为、我们敬拜上帝的态度等等，向他交账。 Saudara, penghakiman kita memang tidak lagi berhubungan dengan penghukuman, karena Kristus sudah menanggung hukuman Allah bagi kita di atas kayu 当 salib. 然，我们被审判的时候，不是说到我们被惩罚，因为耶稣基督已经担当了我们的过犯，我们不再受到上帝的惩罚。 Tetapi betapa besarnya upah yang menanti orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Allah dengan penuh rasa hormat dan kekaguman, karena menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. 却是说到我们如何看待我们圣洁的上帝，怎么用全程敬畏的心来敬拜他，那是关乎于我们以后要领受的这个恩典，领受的这个上帝所预备的。 Jadi kita harus beribadah kepada Allah. Yang kedua, dengan penuh dengan cara yang berkenan, karena alasan yang kedua, Allah kita adalah dengan penuh rasa kagum dan hormat. 所以我们要以基督耶稣为敬拜的中心，我们也要以虔诚敬畏的心来敬拜 Yang 我们的 pertama 上帝。 sebagai bentuk ungkapan syukur kita karena kita sudah menerima anugerah Allah. 第一，就是因为我们已经领受了上帝的恩典，我们用感恩的心 Yang 来敬拜 kedua, 他。 karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. 第二，就是因为我们知道我们敬拜的上帝是圣洁的上帝。 Nah, saya minta waktu mungkin 2-3 menit untuk membicarakan hal-hal praktis bagaimana kita beribadah dengan penuh rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. 现在我们要用一点时间，我们来讲述我们怎么能够以虔诚敬畏的心来敬 Nah, 拜我 yang 们的上 pertama 帝。 adalah mempersiapkan diri atau mempersiapkan hati dengan baik untuk beribadah. 第一，就是在敬拜以前有一个很好的心态的准备。 Nah, pertanyaannya kapan kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk beribadah? 什么 Kapan? 时候我们预备我们自己敬拜上帝的心态呢？ 2 jam sebelum datang ibadah? 是不是在来教堂以前2个钟头以前， Atau bahkan mungkin sudah duduk di dalam ruangan ibadah? 或者已经坐在这里了？ Apakah begitu? Apakah begitu? Tentunya tidak. Kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk beribadah, datang beribadah secara komunal setiap hari Minggu. Itu sepanjang hari dari Senin sampai hari Sabtu. 应该是整个礼拜我们就已经预备我们要敬拜上帝的 Jadi 心。 kita tidak boleh memisahkan antara ibadah personal kita, ibadah pribadi kita yang kita lakukan setiap hari dengan ibadah komunal yang kita lakukan di gereja setiap 不 hari. 可以把你每一天你个人的这个敬拜与主日我们整体的敬拜分开。 Ibadah personal yang kita lakukan setiap hari, kita membaca firman, kita berdoa, itu seperti memanaskan mesin rohani kita, mempersiapkan hati kita, sehingga hari Minggu waktu kita hadir beribadah, hati kita, mesin rohani kita sudah panas, sudah antusias untuk bersama-sama beribadah dan menyembah Allah. 我们每一天个人的敬拜、读经、祷告，就好像是把我们属灵的这个机器把它开动起来，已经发热了，然后到了主日，我们就能够有一个火热的心，与弟兄姐妹们一起来敬拜我们的 Jadi 上 jangan 帝。 berharap kita akan antusias di dalam ibadah komunal kita setiap hari Minggu. Kalau di dalam ibadah personal kita setiap hari kita tidak antusias, itu tidak mungkin. 若是你没有在每一天有一个热忱敬拜上帝的心，你不要想在主日的时候
有一个热忱的心，与弟兄姐妹们一起来敬拜。 Yang kedua, cara kita menunjukkan rasa hormat, kekaguman kepada Tuhan di dalam ibadah. Mohon maaf, setidaknya usahakan jangan datang terlambat. 那么说到要虔诚敬畏的心来敬拜上帝，对不起，你应该不迟到。 Nah, kenapa saya katakan mohon maaf, sebisa mungkin jangan datang terlambat. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu atau hal-hal yang khusus yang memaksa kita sehingga kita datang terlambat. 可能有一些事会拦阻我们，或者导致我们迟到。 Misalnya macet 塞车， atau jalan yang kita pikir tadinya buka tapi ditutup harus memutar lebih jauh. 或者有一些路被封了， Ban bocor misalnya. 你的轮胎漏 Nah, 气了， itu apa boleh buat. 那是 Tapi 无 kalau 奈的。 tidak ada kondisi khusus seperti ini, 但是若是没有这些事的发生， sebaiknya jangan datang terlambat di dalam ibadah. 你最好在敬拜的时候不要迟到。 Kadang-kadang kita sedih kalau Presiden Jokowi undang kita datang ke istana jam 9 mulai acara. Mungkin jam 5 subuh kita sudah di pagar istana. 若是若国卫总统请你到这个国家宫的时候，可能你5点就已经站在外面的栏杆外面了。 Nah, ini kita mau menghadap raja di atas segala 现 raja. 在我们是要朝见我们的万王之王， Nggak malu ya datang terlambat. 我们迟到了不害羞吗？ Ya, jadi yang kedua, usahakan jangan datang terlambat. 第二，不要迟到。 Yang ketiga, sekali lagi mohon maaf, jangan main HP. 第三，对不起，不要玩你的手机， Bukan saya bilang jangan pegang HP. 不是说不要摸 Karena 你 saya tahu 的 ada 手 yang 机。 pegang HP untuk baca Alkitab dan bikin catatan khotbah, itu good, bagus. 有的是又在手机里边读圣经或者 Tapi 记录 jangan main 讲道， HP. 但是你不要去玩你 Ada 的手 orang yang 机。 ibadah sambil chattingan, balas chatting. 有的人在敬拜的时候玩 Lebih 这个 celaka lagi buka TikTok, buka Instagram. VR 或者看一些新闻， Bahkan mungkin ada yang trading lah di dalam ruangan ibadah. 可能在做生意， Nggak tahu hari Minggu tutup ya sahamnya, jadi nggak bisa trading. Oh iya, mungkin kerjakan yang lain. 或者做其他的事。 Tapi sebisa mungkin jangan main handphone waktu ibadah. 在敬拜的时候不要玩手 Saya 机。 pernah ingat apa yang Pendeta Jimmy Setiawan katakan. Kita ini orang Kristen benar-benar orang yang kurang ajar kepada Tuhan. 基米斯蒂亚湾说：“我们这些基督徒，我们这些上帝的儿女，真是对上帝无礼。 Kapan pernah kita lihat, mohon maaf, orang yang lagi sholat tetangga kita atau lagi bakar hiyo sambil pegang HP? Pernah nggak? 你有看见别的宗教的信徒在敬拜的时候有玩手机 Di 吗？ dalam gereja ada begitu? Hah? Ya ngomong diri saya banyak. Mohon ampun Tuhan. Ya, jadi jangan main HP. Boleh pegang HP, jangan main HP. Yang ketiga, 第三， yang keempat, pakai baju yang rapi dan sopan. 要有整洁的衣服， Bukan baju mahal, yang penting rapi dan sopan. 是整洁的，不是 Nah, kenapa saya terpikir ini? Minggu Kadang-kadang kalau kita pergi ke undangan, kita bela-belain pakai jas, pakai kebaya, pakai dress yang bagus, salonan, mau pergi undangan saja tuh. Kenapa kita begitu? 去喜宴的时候，我们会打扮得很好，穿很好的衣服。 Ya selain mau kelihatan bagus karena kita menghormati yang punya pesta. 因为我们尊敬那个宴会的主人。 Allah ke gereja kita pakai baju yang sembarangan. Kenapa kita tidak persiapkan sebaik-baiknya? 但是来教堂你就随 Ada 随 yang 便 bilang 便 kan 的。 Pak Sapre Tuhan gak lihat baju, Tuhan lihat hati, betul. 你说上帝没有看你的衣服 Tapi 穿 apa 着， yang kelihatan di luar itu menunjukkan hati kita. 但是你的外面的表现就表明你里面的 Ini saya bicara 心态 diri。saya sendiri. Coba kita pikirkan baik-baik. Jadi nggak usah pakai baju mahal, tapi rapi, sopan. 不必是贵的衣服，但是是整洁的。 Kemudian yang selanjutnya ikuti ibadah sampai selesai. 接下去是从始至终参加这个崇拜，不早退。 Nah, kecuali benar-benar ada hal-hal yang urgent kita harus meninggalkan. Ibadah sebelum selesai itu bisa dimaklumi. Tapi sebisa mungkin kita ikut ibadah dari awal sampai akhir. Sebagai bentuk kita menghormati Tuhan di dalam ibadah. 不早退，不从这个会堂里面出去，等到崇拜会结束。 Siap?
Siap? Amin. Iya, dengan penuh rasa syukur mari sama-sama kita berdiri, kita naikkan pujian ini sebagai bentuk komitmen kita, janji kita kepada Tuhan untuk beribadah dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum akan Engkau.
Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah disampaikan dan juga untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sapret. Tadi sudah disebutkan contoh-contoh praktisnya dan perubahan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Saya mau tanya, siapa yang mau berubah di dalam sikap beribadah? Siapa? Mau angkat tangan coba? Yang mau katakan saya mau sungguh-sungguh sesuai praktek yang tadi Boksu sudah sampaikan. Angkat tangan. Saya belum melihat semua lo mengangkat tangan. Harus dari kita. Mari kita sama-sama kita berubah di dalam sikap kita beribadah. Mari kita menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran. Pada pagi hari ini kita juga mau mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan. Silakan dapat disiapkan persembahan kita yang sudah kita siapkan dari rumah. Dan kepada para petugas kolektor untuk siap-siap. Dan mari bersama-sama kita akan menaikkan suatu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Tuhanlah pencipta kita segalanya. Biarlah seluruh yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Langit dan bumi. Saya undang paduan suara, semua boleh berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yang sudah persembahan boleh berdiri semua jemaah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Ku puji dan ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya, amin. 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 Segala puji hormat kepada Tuhan saja. Ya, mari sama-sama kita berdoa menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama kita doakan biarlah bulan musik ibadah di gereja kita pada bulan ini sungguh-sungguh boleh membawa satu pembaharuan dan kebangunan rohani bagi kita secara pribadi maupun bagi gereja kita.
Biarlah kita seperti firman Tuhan yang sudah kita belajar pada hari ini, terus belajar untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Kita mohon ampun kalau selama ini mungkin kita belum beribadah dengan cara yang memperkenankan hati Allah. Hari ini kita ambil komitmen secara pribadi untuk kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sama-sama kita berdoa, buka suara. Allah Bapa kami di sorga, pada saat ini kami sama-sama datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bulan ibadah dan musik di bulan Oktober ini, di mana kami terus diingatkan oleh firman, diperlengkapi oleh firman Tuhan, khususnya mengenai bagaimana kami harus beribadah dengan cara-cara yang berkenan kepada Allah. Kami berdoa sekali lagi datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon ampun kalau selama ini mungkin cara kami beribadah kepada Tuhan sesuka-suka hati kami. Tapi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman bahwa kami harus beribadah juga dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tolong kami supaya bulan musik ibadah pada tahun ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh membawa satu perubahan, pembaharuan, kebangunan rohani di tengah-tengah gereja kami, khususnya di dalam kehidupan kami beribadah baik secara pribadi maupun di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dan hari ini juga kami bersyukur kami datang kepada Tuhan membawa persembahan kami sebagai satu bentuk ungkapan syukur kami. Terima kasih kami karena kami sungguh menyadari bahwa kami sudah menerima pemberian persembahan yang terbesar dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus anakmu yang tunggal yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Oleh sebab itu biarlah engkau berkenan menerima persembahan ini, memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada di GSD Kartini, pribadi lepas pribadi, setiap rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis, studi, bahkan pelayanan kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan yang berlimpah-limpah itu Tuhan terus limpahkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Dan kami juga doakan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam berbagai kesulitan, pergumulan yang sedang dialami oleh jemaat-Mu pada saat ini. Engkau gembala yang baik, yang melihat setiap kami, yang mengerti betapa beratnya pergumulan yang sedang ditanggung oleh jemaat-Mu pada saat ini, bahkan mengerti setiap tetesan air mata kami yang tidak terkatakan, bahkan mungkin tidak bisa dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang paling dekat dengan kami. Hamba-Mu berdoa biarlah kuatkan iman, pengharapan seluruh jemaat di tengah-tengah pergumulan mereka. Bahkan kami terus belajar hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menanggung pergumulan manusia yang paling besar di atas kayu salib. Dan Dia yang sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa kematian, ketakutan, pergumulan manusia yang paling besar. Di dalam Yesus pasti ada kekuatan. Di dalam Yesus pasti ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kemenangan atas setiap pergumulan hidup kami. Kuatkan, hiburkan seluruh jemaat-Mu. Secara khusus kami terus doakan untuk Pak Anton dan Ibu Sherly. Di dalam pergumulan mereka yang berat, kami hanya berserah kepada Tuhan. Karena kami juga secara manusia tidak tahu apa lagi yang bisa kami lakukan. Hanya Tuhan sendiri yang menguatkan, menghiburkan keluarga kami ini di tengah-tengah kesusahan yang mereka sedang alami. Orang-orang tua kami, jemaat lanjut usia yang ada di gereja ini, Tuhan terus berikan kekuatan, penghiburan, umur yang panjang, sukacita, damai sejahtera dalam mereka menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Ini doa syafaat kami yang kami panjatkan, kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi, sudah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Teruslah belajar untuk membangun ibadah yang berkenan kepada Allah. Arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal. Pohon selamat, sumber segala berkat, terimalah berkat yang daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, didikan, teguran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum kita sama-sama memperhatikan warta jemaat pada hari ini, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah pada hari ini? Di atas apa ada? Tidak ada. Di bawah ada yang baru pertama kali hadir beribadah pada hari ini? Juga tidak ada. Mari sama-sama kita memperhatikan warta keluarga, warta jemaat kita hari ini Minggu 15 Oktober 2023. Yang pertama, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah secara ragawi. Kita bersyukur untuk ibadah gabungan pada hari ini yang bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kiranya melalui ibadah yang kita lakukan pada hari ini yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh tim musik ibadah, sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kita. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang hari ini sudah berbagian di dalam ibadah gabungan pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Warta yang kedua berhubungan dengan pesta. Pada hari Kamis 19 Oktober 2023 akan diadakan kembali setelah Kamis yang lalu. Kita libur satu kali untuk memberikan kesempatan kita berkumpul di dalam kelompok kecil kita masing-masing. Jadi hari Kamis ini pesta kembali diadakan. Saya mengundang, mendorong seluruh jemaat untuk hadir bersama-sama. Kita boleh bersekutu, berdoa, belajar kebenaran firman Tuhan, bertumbuh melalui pesta ini. Kemudian warta yang ketiga. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 akan jam 19 jam 7 malam akan diadakan rapat secara online melalui Zoom untuk pemilihan ketua dan wakil ketua majelis tahun 2024. Mohon setiap diaken baru, setiap wakil komisi bidang persekutuan POS PI dapat menyiapkan 2 nama. Ya, jadi siapkan 2 namanya saja. Tidak usah disebutkan posisinya, 2 nama saja siapkan. Untuk nanti ya suara tertinggi akan menjadi ketua, otomatis suara terbanyak kedua akan menjadi wakil. Jadi bicarakan di dalam bidang persekutuan POS PI kita masing-masing mengenai hal ini. Hadir tepat waktu supaya rapat juga bisa dimulai tepat waktu. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian warta yang keempat. Hari Senin 30 Oktober 2023 akan diadakan rapat pleno untuk membicarakan program kerja tahun 2024. Jadi sekali lagi, setiap bidang komisi persekutuan POS PI bisa mempersiapkan program pelayanan kita dengan baik. Itu yang seperti yang saya katakan minggu lalu, harus kita gumulkan baik-baik, dengan sungguh-sungguh kita bicarakan. Sehingga program pelayanan yang kita lakukan tahun depan, itu bukan hanya sekedar program semata, tapi sungguh-sungguh mencerminkan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan di gereja kita tahun depan, yang membawa pertumbuhan iman kerohanian bagi gereja, kemajuan bagi gereja Tuhan dipermuliakan. Kemudian warta yang kelima, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemberian Tuhan bagi gereja kita, melalui kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja ini. Kalau Tuhan terus menggerakkan hati kita untuk berbagian, saat ini ada nomor rekening gereja, kita bisa mengirimkan, jangan lupa nama yang jelas, jenis persembahan yang jelas, untuk membantu juga bendahara gereja memberi pelaporan yang jelas atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Apakah ada warta tambahan? Tidak ada? Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat dalam ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan, pulang hati-hati,
Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Dia yang terbaik buat setiap kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus yang